YouTube. Bonjour YouTube, on va découvrir En Garde. Merde, attends, il faut que je fasse un peu le background pendant que la musique. Alors, En Garde, qu'est-ce que c'est? En Garde est un jeu où on est en garde, on joue une femme mousquetaire. C'est une aventure de KPDP à l'ancienne, genre c'est Zorro quoi. Qui a été développé et publié par Fireplace Game. Il date de 2023. Sorti en août, ça va, c'était sorti en été. Et Fireplace Game, je sais pas trop ce qu'ils ont fait, on va voir si je peux pas avoir des infos. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben ils me disent pas. Eh ben let's go hein. Et si jamais, il est actuellement, pendant encore 1h30, à 5 € sur Steam. Bon, la manette est le périphérique idéal pour jouer en garde. Putain, faut que je me trouve une nouvelle manette. Hein. Une manette avec un D-pad aussi bien que celui de la PS4. Intermédiaire. Ah, allez, on n'est pas des... Hein, moments difficiles. People say I'm a troublemaker, but it runs in the family. That day, my brother woke me up early in the morning. Adaria, Marita, get up! A handsomely mysterious masked gentleman has run off with your sword! Really? Where did he go? I'll catch up to him. No, he was too agile and so acrobatic. Bon, ça a l'air d'être très sérieux visiblement. Stand up to Adalia de Volador. Des Volador. Si, señor. Et va te faire un culo. All right. There's only one way he could have gone. Trouver El Vigilante. Ça, c'est un surnom d'acteur porno, hein, je le connais. Il a un gros zub. Attends un instant. C'est peut-être un truc caché, là. Il y a un secret? Il n'y a pas de secret dans l'arbre? Si je tombe dans l'arbre 100 fois, peut-être il y a un secret. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56. Voilà, c'est bon. Le chat s'est plein. Oh le banc. J'embarque le banc. Oh, la prise d'otage, mais bien sûr. Waouh. Bon, bah, ça, c'est au cas où que... Alors, pourquoi? Alors, ok. Non, mais alors, déjà, une chose. Pourquoi il y a des indications en violet pour une ligne droite, bande d'enculé? Pourquoi je peux pas courir? Un homme! There. Hand over my sword, and let's settle this with a duel. Wait. You look familiar somehow. I'm not who you think I am, Volador, but perhaps you have heard of me. For I am El Vigilante, the most daring warrior of justice. Ok, mec. Be true what they say, that thou hast vowed, then prove to me that you complete my trials. And if I shall allow you to join me as my devoted together, Ok, bah we will c'est... fight the Count Le comte duc. Justice shall prevail against him. Mais ça veut rien dire un comte duc. My, such a lot of big talk for someone I've never heard of, El Vigilante. But I will gladly face these trials of yours. Victorious you say. Allez, c'est parti. Maintenez pour... Ah oui, t'aurais pu me le dire quand je marchais tout à l'heure. Tu vas par là. Traverser le canal. Oh, c'est Crash Bandicoot. En vrai, un jour... Brother. Adaria, El Vigilante just jumped over that roof. In the most elegant and artful manner, I'd say. We'll see how elegant and artful he is once. Oui, bah donc mon frère c'est El Vigilante, waouh. Just don't mess up his face, yeah? Mais du coup, voilà, à 100 subs un jour, je fais tous les Crash Bandicoot. Tous. Sachez que pour moi c'est une horreur. Hein. C'est des jeux de plateforme qui sont très durs et je suis pas fan des jeux de plateforme. There's my sword. Even if the city hear you out of my faithful. Cibler automatiquement les ennemis. Ok. Friend.
What use is a sword if it merely hangs from your waist? How am I to know that you are a real fencer? You vigilante, why don't you climb down and show me your swordsmanship? X pour taper. Oh look, another practice dummy. Hey, hold your tongue, or taste my sword. Infâme à 100%. Ah ouais. Ha! You better watch out. I've just been Ouais, j'ai la version de luxe, enfin remaster et tout, tu vois, mais. nowhere even. Attends, je te spawn kill. Viens là, Alejandro. Join me. This will be fun. J'ai gagné. Quoi, c'est Batman. See you next time. This isn't my first fight. Oh, j'ai fait une parade parfaite, let's go. Toutes mes heures sur Dead As Disco m'ont aidé. Ou pas. Ah, if it isn't the city guard. Or should I say the... What's all this ruckus? The Count Duke has... That just means it takes... Oui, bah écoutez, vous parlez beaucoup. Hein. There's more of them? Oh. Ok, c'est assez cool en termes de gameplay. C'est assez lisse. At least you're trying. You know that just standing? Quand vous ne savez pas où aller, regardez autour de vous. Don't make any move. Mais... Je peux pas sauter là-dessus. Je peux pas m'accrocher au rebord. Non mais... Attends, il y a une petite flèche verte. Ah, faut suivre la petite flèche, ensuite la grosse. Ah. Putain, c'est Dragon Age Inquisition, mais avec du gameplay quoi. La ville, hein, je veux dire. I'm above all this. Not a chance. La dégage. Ah, vraiment, de passer du tryhard de Cuphead à ça fait tellement du bien. There's something very wrong with you, Volador. Yes? And what would that be? Nothing cold steel can cure. On your head. Oh, don't panic. Tiens, dire des débats culinaires. Ouais, écoute, c'est les Espagnols, ils ont quelques petits plats quand même sympas, donc on peut débattre culinairement si vous voulez, frère. Is this what I think it is? There is more to what you do than mere foreplay. Show me how resourceful you are. Alright. Oh, j'envoie des caisses dans les gens. Show me how sandwich can turn anything into a tool. Vigilante, are you afraid of facing me directly? No, it's just not the right time. Ok, ils ont des attaques rouges, il faut les esquiver, c'est ça? Don't miss her again. Oye, vigilante! Don't you see I'm outnumbered? Care to lend a hand? It's just not I have the perfect support. Tout se passe bien avec la caméra, utilisez l'environnement, ok. Be stone of them. And you're missing the point of this exercise. Show me how you use your environment when you're over. Waouh! The Count Ah, Duke je will be pleased. fais des paris alors que j'ai rien à faire. Je suis un connard, je fais des paris en mode... That's not how I remember C'est it. pas le moment. That's what. Oh, attends, elle poussait une vieille d'un endroit là? Right to the best part of being a girl. Coming delivery. One of you against all of us. This I cannot think be I handled that pretty idiot. well. You could have at least opened the gate. Ok, the whole W way. pour faire une roulade. Vous pouvez rouler sous les obstacles. C'est dommage que ça fasse un dash en avant, tu vois, genre que ça prenne pas en compte genre la Tekken, que t'as fait un double Ah, truc. vaya de volador. At your service. Am I the
never heard of her? This better not give Alejandro any ideas. No one saw us losing, right? Non mais je m'en fous. Je veux me battre, je suis pas là pour lire. Bon alors, elle est où la grosse flèche? Oh. Ah, peut-être qu'il faut que je monte encore un peu. Et là, je suis la grosse flèche. Ouh. Ah, yes, more guards. I suppose word must have got out. But you can't do this, Alex. Then not that jester. I am a local court hero. Right now. Put her in. Don't even think about it. Leave me! Can you not? Oula. Ah bâtard. Hey, is this still one of your trials, or...? And you're doing very well. I wouldn't want to be in your Eh ben, This city from you. c'est réglé. Very impressive. Je crois que j'ai mis une petite patate à un mec en mode random. Aren't you tired of running away? Quitter la zone. Oui madame, bien madame. Messieurs, recevoir les restes de vos pots de vin. So, this must be another trial. Go on, Don't you people have anything better to do? you bet. This is Oui, oui, c'est de l'argent facile. Bah tu m'étonnes si tu peux te faire super bien payer pour te faire pousser dans la flotte, tu prends hein. Yourself. Et là, ouah, je l'assassine en lui mettant un gros coup de lame dans le visage. Ok, il y en a certains, il faut leur les stun avant, ok. You're supposed to kick into the water. Bon, lui, peut-être qu'il va mourir vu la taille de l'armure. You're not getting me in that. I just said my word. Là, il commence à. J'ai l'impression que c'est le pic de chaleur aujourd'hui là. mess with me. I have Thanks for the tip. Ok. Bon, et le coup de pied, c'est genre le coup de pied de Dark Messiah, quoi. Il est golded. Wait, this is illegal. Hard time catching up, eh? Ah, mais bien sûr, ça a l'air d'être mon étal. I win a bet. It's just one pencil. Don't panic. Pour le coup, le jeu, pour un petit jeu indé à 15 balles, il est joli. Hein. Are you that small at all? He's just going to lead me through an Ça paye pas de mine, entire mais garrison of guards. ça joue plutôt bien. Must have dried up. Has to be this one. It's been cleansing. Don't laugh. You're encouraging Ouais, ils m'ont ouvert le cul. to do that. Don't think good at her, idiot. Try to fight this thing alone. That's it. I can't believe Ah, le bâtard, il a fait un petit de. La DA colorée est bien. Ouais, c'est cool, la pleine couleur. Of Mais c'est parce que course, c'est l'Espagne, I mon let gars. them think I was defeated. Welcome to your defeat. My back still remembers your face from last time. Cover for. You were saying? Je pensais que j'allais mettre un petit coup de pied dans le boulet de canon. Ah, t'as l'air bien con là. Watch me. We have an arsenal at our backs. Don't like me. Get in line. Wait, are we the bad ones? Careful with that. I'm sure they can swim. Il s'est noyé, tu veux pas le sauver? Oh, la parade parfaite. En vrai, je pense qu'il y a un monde où si je me chauffe, là vu que je suis dans la période Seigneur des Anneaux, je me relance l'ombre du Mordor ou l'autre là, le premier en tout cas, et je me le fais You don't stand a chance. en live histoire d'avoir un petit truc un peu long. Et on s'en bat les couilles du scénario donc
you have to tell them. Say your word. Non mais putain, mais il est bâtard. Now it's personal. Oui, en plus, c'est des super jeux. Ouais, ils sont sympas. You don't Déjà que stand a j'hésite un peu à me les chance. faire. She's already defeated all the guards at the docks. And the market. And the streets. She did what? Well, I'm sorry, but that's illegal. Vigilante, you have to tell them. Who left these crates in the middle? Who let the dogs out? Ah, lost that bet. What do they pay you for? Respect for the law. When injustice becomes law, resistance becomes duty. Someone else take care of her. Je peux pas le faire tomber dans le puits? Escucha, amigo. Oui, mais sauf que je crois que le brevet il a été open. But if you Je crois que le système Nemesis est récemment a été open. Je suis pas sûr, mais je crois. Hein. and I'll be the one who has to fight them off. Yeah, but think of the example you... J'ai cru avoir vu un truc comme ça. Ah, peut-être que je peux me tromper. Hein. Bah oui, ça serait cool parce que le système Nemesis c'est vraiment cool. Alejandro, Alejandro. That's fine, but I mean, my friend El Vigilante, he just needs a moment to prepare the next part of your trial. So you just turn back and take a break, alright? something tells me El Vigilante needs a break too. You know what? Enough with these silly trials. How about I take a little shortcut and beat him at his own game? Esquive face à un obstacle tel qu'une basse pour sauter par-dessus. Ok. Table basse. Waouh. Tel qu'une basse, hein, j'ai dit. Hein. Et pas une table basse. Mais en vrai, je comprends pas comment, avec la licence Seigneur des Anneaux, t'aies pu sortir un jeu comme Gollum, quoi. Deep breaths, amigo, deep breaths. Let me guess, you weren't ready. Stay away from those crates. I'm having second thoughts. We're just getting started. Ah si, elle est taunt. I don't Let's let go. you stop me. You're not welcome here. Watch me. That won't work. Your sword do the talking. Nothing ventured, Oui. nothing gained. Pardon the affront I'm about to commit. Which one? Hey, tu me tapes dans le dos alors que je suis en train de tuer ton pote, c'est pas cool. Comme le jeu King Kong. Non mais le jeu King Kong c'est une perle rare. Momentary setback. Non parce qu'en vrai... Qui on a quelque chose à foutre des jeux King Kong, j'ai envie de dire. Don't be overconfident. Don't leave me alone with her. Mais... Tape-le. Well, for action. Par contre ce serait bien qu'il puisse crever des coups de caisse quoi. Attacking a soldier. Adelante. I can't handle you. Can we take a small break? J'ai tué tous tes amis. I was careless until now. Sauf si t'as des amis. Hein. C'était juste des collègues. Am I going Aïe. too hard on you? See about that. Oh, cruel world. Je suis une femme qui Prepare to see the extent of my talent. fait des trucs. Échappez-vous de la villa. Pourquoi on est venu ici déjà? Juste parce qu'on aime bien frauder? Alors fraudons.
Arène de combat. Pour mon saké. Do not test me. Ha! We've got you now, boy! Ok. Got her. What you said? That's illegal. Didn't catch your card. Là, il avait l'air d'un con, lui. Try that again, and I swear. Try. Who loses first? Oh no. C'est fini de toi, mon gars. Mon gars. Keep your focus. Very well. It is time to Et de end un. this massacre. Bâtard. Ah, l'enfoiré. Regret this. Vas-y, approche. What was that doing? Tiens, prends des caisses. You didn't win. I tripped over my foot. Oh, il est trébuché. Ah, j'ai pas touché à haut. Pas par là. Ok, il est où la truc? Ah, c'est pas là. Non, parce que c'est vrai qu'en plus, les deux trucs. Enfin, j'ai fait que le premier de l'ombre du Mordor, ou je sais plus si c'est Shadow of War ou Shadow of Mordor. Things have calmed down outside. Mais j'ai fait le premier. Mais ça remonte. Donc pourquoi pas faire les deux, quoi. Hello there. Someone get rid of that bucket. I think... I'm not. T'es un petit saligo, toi? Mia. Trade me, please. No. I. Dueling in the streets, assaulting the Count Duke's men. Break. A lo hecho, pecho. What's done is done. Good luck, Android. Don't think I. Oh oh. Jauge de panache. Remplissez votre jaune de panache. J'ai regardé un let's play, mais je me souviens plus s'il joue au premier. Ah, ok. Hear that from back there. Who do you think? My name is Natalia de Volador. Once prepare to be beaten very. Ah, vous avez peut-être. Alors, les gens cultivés ont peut-être la ref. Mais my name is Inigo Montoya. You kill my father. The path to die. Mais là, vu que c'est un jeu Peggy tout le monde, elle veut pas dire prépare-toi à mourir. Hola, señores. Someone just lost a bet. Barrel's not for you. Ay, ay, ay. ¡Santa espada! Are we fighting or what? Ça marche, ciao mec. À dimanche, si on se revoit pas avant. Keep her away from the weapon racks. J'ai cassé ton armure Holding up in there. et je t'ai planté. You didn't win. I tripped over my foot. Oui, bon, c'est encore une fois un mec qui a trébuché, quoi. Les trébuchés, c'était utilisé pendant les sièges, How monsieur. much trouble El Vigilante can get himself into on his own. Oh, there you are. I thought you were coming out from the other side, and I put some decoration for you and everything. And now it is time. Prepare to finally face El. Still yourself. Remember? Hey, I could tell you. Not as close. Remember how I trained you? You call that a training? Ha! Your next move, Alaria? Only one question. What is that? Oh là!
Saligo. Much obliged. Oh le bâtard. What fool! I trip you! Ah c'est bon, je vais pas me battre avec tout le monde. Fais juste le focus quoi. Your brother will be so proud of how you fought today. Well, my brother should tell his vigilante friend not to go mistaking recklessness for heroism. He can take it from me. I'm the perfect example when it comes to committing that error. Ay de me. You're right. I'm a disaster, aren't I? You are, Manito, but you should never be afraid of losing. Losing is how you learn to win. Waouh! Terminé l'épisode 1 en moins de 30 minutes. Attends, il y a des gens qui mettent plus de 30 minutes. Appel aux armes, râtelier, nanana. Ah oui, donc il y a des défis et tout. Ah, c'est un peu rigolo en vrai. C'est sympa. Pas un jeu qui vaut vraiment 40 balles. Bon, il coûte pas 40 balles, encore heureux, mais c'est sympa. There I was, just minding my own business, when the Count Duke's lackeys arrested me for no good reason. For the third time this week. This is harassment. When I escape, I will be lodging a formal complaint. Moi aussi, j'irai déposer une plainte. Auprès de 3 kilos. Ah, Dahlia Le Comte Duc. Ramirez, how are you finding your new accommodation? Well, the Count Duke paying me a visit. Taxing citizens is perfectly within my right, and so is putting seditious. I see. And what did you have? This time I thought I would arrest you before I sent my plasma. Guards, keep an eye on Doña Volador. Make sure. Oh là là. Bon bah c'est bon. I always manage to find a conveniently hidden exit. Oh no, she found the conveniently hidden exit. Putain, quelle bande de cons. Still sharp. It took you long enough. Coming. Show up. You're not getting away with this. Oh no no no. Ça ne marchera pas, monsieur. Je vous plante. Oh merde. Jean-Claude Laquet. Oh, c'est Dark Souls. The prisoner is escaping! Sound the alarm! Not again! If I could only have a regular day for once. She's unstoppable! C'est vrai qu'on avait un, tu leur pisses dessus quand même. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Hop. C'est dommage que j'ai pas eu à affronter deux mecs là. Presque. The Count Duke is sounding even more dastardly than usual. Whatever his plan is. Après, c'est un petit hommage très sympathique à tout ce qui est film de KPDP. Hein. Donc ça, c'est cool si t'es un peu dans le mood. This will make sparks if I break it. Ah, je pensais qu'on pouvait s'y accrocher. Why bother looking for a key when all I need to escape has been so thoughtfully provided for me?
Ah, j'avais pas compris ça. Hey, who are you and what are you doing? Oh, elle a une vieille. Oh, caramba, you must be new then. You'd better not. I've wedged moved. Radier fuite pour devant vous, évitez vous attaquer. She's on the run! If I beat her, Let your guard down. That's enough! You're wide open. Ah, c'est dommage. Take the rest of the day off. Bah, j'imagine que c'est par là. this wasn't in the script. Cielos, more explosions? Pour frappe tournoyante. Waouh. Oh, what's next on the things to burn lit? So you're the ones causing all these explosions, are you? We are on a secret mission for the This is what Pardon. Why are you smiling? Don't stop fighting! Get over here! Putain, mais j'ai pas de TK. Can't beat you. Nice shot. This is bad news. Vous avez pas de TK, bande d'enfoirés. You call that fighting? You're nothing more than a brute. Salut mon pote. That's Quand j'arrive, right, mamie grenade. J'ai un seau pour t'étouffer avec. I missed the one. It's gonna blow up. Think you can handle it? There's a reason I don't use the swear. I'll show you how it's done. My knees. I'm taking a break. Hop, c'est mort ça. Même pas. I just fall to the ground. Adios. This will go on your record. Only break the Count Duke. Eh bah dis donc, tu t'es fait ouvrir le boule mon con. Wait till our captain finds out. So the Count Duke has an evil plan to destroy something, and he didn't even boast about it to me. That's so unfair. Oh bébou. Tu vas pleurer. Let's see, how did I get out of here last time? I need a break. Wait till our... Take a closer look, Mija. Incoming! Ok, il y a Francine. Francine, je te balance des grades dans la gueule là. J'arrive Francine. I've escaped from cages before, but I have to say, using them to escape is a lot more fun. Oh. I'm supposed to be the stopper. Oh, I need a break. C'est trop bizarre que ce soit des vieilles les grenadiers. The answer is always more gunpowder. We've got an entire arsenal. Effectivement. Feel free to surrender. I'm not sure that's the best place. Teresa, what did we say about blowing up walls? Wait, you're not Teresa. I think you have an eye for details. I'm not even paid for this. J'ai même pas payé pour ça. Comment ça t'as... Y'en a qui ont payé? I love a good swim, but now's not the time. Anyone who invests that much on cages clearly has issues. Non, attends.
celui-là. Et sur celui-là qui va monter plus haut que celui-là. Ou pas. Allez Francesco là, ça dégage. You asked Alors for lui il it. est 100% mort hein. You're smaller than I thought. I'm not impressed. Eux aussi. You win. You win. On va attraper les poulets. The man really can't get enough of staring at himself. I can be a gentleman, or I can be a beast. This wasn't in the script. Our Capitan would like to have a word with you. I wouldn't want to be in your booth. What else do you Well, know well. about me? Doña Oh le Volador, capitaine. Well, well. Captain, You caused quite a mess back there. You remind me of a soldier. you trained a one-woman army? I smacked that attitude right up. Alors, capitaine du bouclier, vous devez l'affaiblir avant d'attaquer. Ok. I will catch up, Volador. Don't be overconfident. I won't stand for this nonsense. Tiens, tiens. Oula eh. I love that sound. Little rascal. Criminal. Maybe retrogrades. This is where it gets interesting. Typical. Sayonara ma pote. Ah, ils sont sourds et aveugles, hein, visiblement. Je m'étonne, ça m'étonne pas que t'arrives à t'échapper à chaque fois, tu sais. Remember, you should. It will take more than one measly garrison to kill me of that. That happened too easy. Aïe. You say that one more time. Strength without this place is getting crowded. Don't strain your pretty arms. I'll show you. You deserve that. Ça dégage. I'm a bit of a loose cannon. This might be getting out of Eh ben écoutez messieurs. Chaise. Et voilà. Si vous avez été attentif, ce n'est pas une chaise mais une caisse. Eh oui. Parce qu'en fait je fais un petit pranker. Oh putain il y en a encore. Away from that cannon. Try to follow me now. Not in my fortress. Just made me lose a bet. That woman! Oh no! It will take hours to turn her down. Ça dégage. How tough can you be? She's pretty good, huh? But we're just getting started. Eh ben j'avoue que le coup qu'il y avait un putain de baril explosif, j'avais pas vu venir. Mais écoute. Well, mieux. they'll never find me down here. Comb every inch of the city. She could be anywhere. Now I can slip away unnoticed right from under their noses. Ah, il y a un petit bug là.
You're on the wrong side of this. Alors, surpris mon con? I tripped over my foot. Voilà. Faut se calmer, hein. What's the point? Bravo! Bravo! It's over now. Surprise? Ouais, c'est bon, tu t'es fait dans des guenilles ou quoi? C'est quoi le An truc? exit here. Il a rempli ses All of guenilles. these bombs lying around. I'm starting to sense a pattern here. So, I don't know precisely what the Count Duke is plotting this time. He's so worried about Adalia de Volador foiling... No! It's No! not what actually happened. No! Elle est morte. Are you pointing a sword at me? No tonto, I'm making pisitos. That jokes won't save you. I knew you'd do that. I'm keeping her busy. Bah alors, vous faites des bisous? Finally, some fresh air. Ah, ok. Oh, le moyen de remonter à la surface. Bah, c'est fait. You there! Disclose your identity. My name is Adalia de Volador. Adalia de Volador? You're blowing this out of control. Come on now. You're fast, but I'm Hop. yeah, Step away, J'ai l'impression que ça leur fait des dégâts et en même temps ça leur fait pas de dégâts. I'll always escape and come back. Oui, je m'échapperai, je m'échapperai. Follow us today with no fuss. Too bad. This is my middle name. What if we switch to the fire? Y'a du monde qui brûle, hein. I know how you fight. Bon, te relève pas. Ça ne sert à rien, mec. Oh, la capitaine. Allow me. Salut, capitaine. Au revoir, capitaine. It's your hat! The captain's angry. Aren't bombs a bit too much? You've done enough. I can't go out like this. With this I can Ah, die. putain. Le jeu est pas si I simple. will try that again. Je vais réessayer. Ah oui, il faut que je termine le chapitre quand même avant la fin du live. Ah. Yo, You'll regret being Angelo. on the wrong side of it. History is written by... You just proved my point. Are you sure we can't talk this over? Pressure out!
Aïe, aïe, aïe. Ma vie pour ailleurs. Never learn. You make it into the army. On guard. En garde. Criminal! Funny, I was thinking the same of you. Genre. You must be the classic. Who's next? You had this coming for you. Venez là, les vieillasses. Are you ready? The weapon blast! Poggers. Stop dancing around! Tu viens? Should call the guards to help you. Ah, il venait pas. Je pense qu'elle est timide. Criminal catching formation! You are assaulting members of the guard! I'll beat you to a pulp! A ver, this is all a misunderstanding. I told you to tidy up the crates! Dance. Sayonara, mon pote. Need to call the... Now that I've dealt with those clowns, let's find out what the ringmaster is up to. Félicitations. No time to lose now. Tammy. Got to stop the Count Duke. Oh. Oh, les musiques là. Oh oui. Stay out of the Count Duke's plans! D'accord. Must have alerted the others. Watch how it's done! That doesn't count! Okay? Smoke. In La Plaza. He's trying to burn the city to the ground. Did you see that? Close in on her! Don't you dare throw that! D'accord, je ne le lancerai pas. That's the problem with you! J'ai menti. This one's for you. Ole. A moment's respite. Hey, I don't get you! No, 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 no. I'm sorry. I didn't mean to. Ay, ay, ay. You leave me no choice. She scared me, all right. Prends cette petite grenade, on sait jamais. Là, ça va pas attrapé. I can't wait to see his face when he sees me out of my cell. Count Duke! Stop this nonsense now. Ah, il y a une tête de cochon. Wait, I'm sorry, but are those characters? What is she doing here? I gave specific orders for Doña Volador. You will leave before I have you. Increíble. You are Increíble. risking all of this whole city just to get rid of a few silly paintings, and you... The production of seditious art I will not have the dignity of my office insulted. Besides, they look nothing like me. You see no resemblance at all? No! In that case, let's improve the likeness. You're going to kick something at me, aren't you? Hop, ça c'est fait. There's too many of them. On réduit le nombre. Alors, El Cante. Taking over. Ah, vous allez voir, ça a l'air acerbe, hein. Just the beginning. Tiens, dans ta gueule. Insolent! Funny, I was thinking the same of you. Stop moving! This is ridiculous! It is. You should... You
Nickel. Moins nickel. Striving. That's what matters. C'est tout ce qui compte. Oh. Tout ce qui compte, c'est le travail. Vous avez entendu, les mecs? Are you looking for me? Let's make you run. If by rules, I leave my mustache. She's nothing! This is what I pay you for! Flattery won't save you, Volador! Waouh. Fear you. She who's down one day can be up the next. Unless she really wants to stay in bed, that is. We really need to fight this muchacha! I'm not impressed. Vas-y, approche. That's what I can see! Why don't you stop breaking the law instead? Am I an outlaw? Well, at least I'm wanted. There's nowhere to run! Ok. Now, that's a language I understand. Allez, toi, ça suffit. On va se charger de ton cas. This is your final hour of freedom, Volador! I'll never surrender. I thought you liked bourbon. I should have it. Look at what she's doing! Ça, ça t'apprendra. This one now. Oh, il en a fait une doublette. Fed people to the ear. Putain, il est pas simple, l'enfoiré. Actually, I just fainted. En fait, je me suis juste évanoui. Ouh. You're famous around here, Volador. I bet you say that to all your opponents. We'll find you! Tired. Next time! Where's your annoying sidekick this time? He's not my... Never mind. Oh. I can't say I'm surprised you're involved. C'est canon, non? I know. Damn It's loyalty, no merit. So you'll demonstrate a heroic fear. This reminds me of my last battle. Mais. She's escaping! Those are our weapons! One last sacrifice. You know what you get for being a hero? Nothing! Non, c'était le duc, ça. Enfin, c'est le comte duc. Qui ne veut rien dire, hein, toujours une fois. Enfin, toujours une fois, ça ne veut rien dire, ça aussi. We started off on the wrong foot. Non, mignon. Voilà. They wouldn't defeat me that Ah, mais je vais easily. terminer ce petit truc au moins aujourd'hui, quoi. On fera une petite 3 heures de stream, pépou. Oh, you're about to have a very bad day. You think you're better than us? You're wasting my time. We'll see about that. In your dreams. Not bad. Por Dios. Genre, il peut me toucher alors que je suis en train de l'exécute. Quel dommage. It's not what actually happened. Oui, je me doute.
J'ai chaud. Woman like you? Avalia Revolador, at your service. You're on fire tonight. Really hurt me. I can set things on fire. Perhaps you lose more gracefully this time. Do that again. You missed her. Yes, it. I knew you'd do that. You almost got me. Keep on trying. It's all in the footwork. Tiens. Are you sure you don't want to give up? Ok. This way. How do you expect me? Oh non. Vite. Someone's gotta keep you from wandering. You're surrounded. Alors toi t'es mort mais... C'est rigolo drôle. Il y a des trucs à faire et la difficulté peut être là si tu mets en difficile donc... Non c'est sympathique. C'est un petit jeu quoi. C'est les petits jeux. Oula. Et vu que je suis en train de fondre sur ma chaise aussi c'est compliqué mais sinon ça va. You know, I think those caricatures were actually an improvement on the last game. Bon c'est full The Princess Bride mais c'est cool The Princess Bride donc c'est cool. Tiens. Et c'est très joué avec l'environnement donc c'est aussi sympathique d'avoir des trucs comme ça. Attends. Ah, je vais tuer Mamie là. Mamie reviens. Mais elle a explosé la bâtarde. I could throw it on fire. Admit it. You fear me. Not a chance. Quick on my feet. Sayonara mon pote. Ah bah faut toucher par contre Clarence. Scoundrel. I will have you horse whipped. Ah, on l'a battu. This won't go unpunished. Je ne suis pas un réprouvé, vous voyez bien que je suis humain. The Count Duke was hell-bent on destroying these portraits. But I'm nothing if not a passionate defender of the art. So I made sure everyone in town could see the masterpieces. Il swag avec son... Déverrouiller le mode arène. Eh ben écoutez, on va pas faire l'épisode suivant, mais on va tester le mode arène. Parce qu'il me reste plus beaucoup de temps avant de mourir. Il y a combien d'épisodes? Ah, ça se trouve, il n'y en a pas beaucoup. Je vais regarder combien de temps ils disent How long to beat. Parce qu'en vrai, si le jeu il est un peu court, attendre la promo, c'est peut-être pas déconnant pour certaines fois quand même. How long to beat, on est sur en guard. En guard. 4 heures. Ouais. Complétionniste 12 heures. Ça va. 12 heures en complétionniste, ça va. On va tester l'arène. J'ai l'impression de gueuler. Est-ce que je gueule? Je gueule ou pas? Je ne sais pas. Flamenco d'acier. Santiago! Oops, it was an accident. I swear. You've been practicing. Flattery won't save you, Volador.
I think Hop là. those attacks. Bah sinon, les petites courses que t'as faites, t'es pas mort en chemin. Ah mais non, mais toi tu es du sud, t'as l'habitude de la chaleur. Donc c'est pas grave. We joined the guard to beat up people like this. Just watch me. And that's how you do it. Someone's feeling brave. You didn't think it would be that. Don't claim victory too soon. Hop là. Not my palace, not my friends. But we're just getting started. This is priceless. Don't even think about it. Oh merde, il y a un capitaine. Going easy on you. Ándale. So kind of you to give me more excuses. Tiens, prends cette tasse dans la gueule. Vous êtes pas aidante, madame. Don't let her do that again. Understood. Et j'ai mis un... I have a... J'ai mis un coup de pied dans un truc... Oh. Oh, le poulet. Oh, je l'ai poulette. I need your death warrant. Je l'ai poulette, meuf. Now you made her angry. Don't you see we were in the middle of something? Oh, don't panic. My turn to attack. Il est mort. Man down. Fear not. Voilà. Sans transition, quoi. Ok, en fait, tu faisais ta modificateur et tu changes d'arène. Ça marche. Well, aren't you into position? She's trapped. Excellent goal. Why you? Wait, was that a compliment? Nickel. To go, señorita. Le mec était déjà stun, il en a repris un, tu sais. Juste pour la beauté du geste. Ah, un beau geste, hein. I'm on a roll. Bon, elle est où, mamie grenade, là? Va te faire foutre, toi. Ah, il y en a deux. The Arbor Chicken incident. On va venir ou pas? Vous venez, les cons? Am I next? Fear not. I won't beat you. Bah, je me suis fait bolos, là, monsieur. You're gonna lose that bet. Ay, ay, ay. Not so good after all. The world is my stage. Ah, je peux pas utiliser mes coups. Renfort en approche. Soon every soldier will have imperial weaponry. That could have been your neck. You're a disgrace. I return the compliment. Je vais tomber quoi? Ah, ok. Might as well surrender. J'ai trouvé. I never stop fighting. Là, c'est Dark Messiah, quoi. Mais 3D et... Et avec un coup de pied, quoi. C'est Dark Messiah. My turn. What kind of weaklings in Non mais attends. De la musique. Barbara, I need to get out. I'm tired of you. Are you sure we can't talk this through? Ole! Aïe. I hate granadas. Oh mamie, t'as pas l'impression de traverser les murs? Tactical repositioning. Mais... I'm allergic to gunpowder. Nice stunt. T'es morte? Voilà.
Et le dernier modificateur. Oh! Utilise des attaques imparables. But not outmatched. Oh, Ah putain, je me bats contre El Vigilante. my secret. Ah, d'accord qu'il était en train de se taper une régène, l'enfoiré. Only once. Shame on you. Wait for it. You deserve that. Ah bien, mec. What a magnificent Nirdoel! Hop là. Oh, le perfect pari, là, mon pote. Oh, well say! I get that a lot. Ok. She's running away. You can't just fool people when you feel like it. Say hi to my blade. Excuse me. Nickel. My turn to parry. C'est bien parce que tu peux les bolos, c'est un peu contre le mur. En mode, tu les laves, quoi. Too scared to parry. No, never rest. And just knows make people like me. Whoa. Come back here. Hop là. On my feet. I could have sworn I had that. Non, mais il change. C'est des non-binaires, ils changent d'attaque comme de jour. I shall riposte now. Voilà. I promise I won't tell the count. Ah, par contre, les transitions un peu plus smooth, quoi. Ok. Ah, c'est un petit jeu, quoi. C'est pas le jeu de l'année, hein, loin de là. Mais si t'as aimé Batman, bah tu vas aimer ce jeu-là. En termes de combat, je veux dire. C'est ok. Y a quand même un petit peu des trucs un peu sympas avec l'environnement. Et c'est cool de pouvoir jouer avec. Donc, non, c'est un projet qui est plutôt cool. Mais voilà, quoi. Tu vas mettre héros et légende. Et j'imagine que dans les épisodes, t'as le délire de devoir faire tous les défis. Ouais, t'as quand même un peu des trucs explorés. Eh ben, c'était une découverte, c'était juste pour voir. Je pense que... Voilà, je me mets en full cam. Je pense qu'on verra ce qu'on se fait comme prochain jeu sur la chaîne. Comme j'ai dit, je suis dans ma période Seigneur des Anneaux, donc il y a un monde où je me fais Shadow of Mordor et Shadow of War. Il y a un monde. Et puis voilà. Bref, des gros bisous. À la prochaine. Et puis faites attention, buvez de l'eau et surtout prenez soin de vous. Ciao.